अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपका किरदार और आपके अच्छे अखलाक और शरीफाना अखलाक के ताल्लुक़ से कुछ बातें इससे पहले बयान की गई हैं। और इससे पहली वीडियो में बताया गया था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश मिजाज आदमी थे, खुश्क नहीं थे, हंसते थे, तफरीह भी किया करते थे और अपने दोस्तों से, अपने सहाबा से और अपने मिलने जुलने वालों से तफरीहन गुफ्तगू भी कर लिया करते थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और इसी की एक कड़ी आज हम लेकर हाजिर हैं, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शौख़ी, आपकी ज़राफ़त और आपकी खुश दिली का पता चलता है। और पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ और अपने मुहब्बीन के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, हमदर्दी से पेश आते थे और खुशी खुशी रहते थे, हमेशा मुस्कुराते थे और कभी कोई नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करते थे। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सहाबा भी आपके साथ थे। आपकी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाई, जो शुरू ही में इस्लाम ले आई थी और इस्लाम के लिए आपकी बड़ी खिदमतें रही हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर मौके पर आपने साथ दिया है। कभी आपने तन्हा नहीं छोड़ा, कभी आपकी हिम्मत नहीं टूटने दी, आपके लिए एक हौसला रखती थी और आपको हौसला देती रहती थी। वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक मौके पर हाज़िर हुई और ये कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत वाली ज़िंदगी अता कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तफरीह के मूड में थे और खुश मिजाज तो आप थे ही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी से फरमाया, फूफी जान, जन्नत में कोई बुढ़िया नहीं जाएगी। ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बूढ़ी हो चुकी थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़राह तफरीह, अज़राह मज़ाक़ इरशाद फरमाया कि फूफी जान, जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं जाएगी। इतना सुनना था कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनकर रंजीदा हो गई और परेशान सी हो गई और उन्होंने ये यकीन कर लिया कि शायद अब मेरे लिए जन्नत नामुमकिन है, शायद अब मेरा दाखिला जन्नत में नहीं होगा, शायद अब मैं अपने ईमान के साथ दुनिया से चली जाऊंगी और अल्लाह मुझे जन्नत अता नहीं करेगा। काफ़ी रंजीदा हुई, अफसोस करने लगे अपनी ज़िंदगी पर। हज़रत सहाबा भी आपके साथ थे। हज़रत सहाबा ये सवाल कर सकते थे कि कुरान करीम में तो अल्लाह ये फरमाता है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा, कि मुत्तकीन के लिए कामयाबी होगी, हदाइक़ व अनाबा, और इसमें मुतलक है, किसी उम्र की क़ैद नहीं है। लेकिन कुछ नहीं कहा किसी ने। जब वो रंजीदा होकर जाने लगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि फूफी जान रंजीदा हैं और काफ़ी अफसोस कर रही हैं, परेशान सी नज़र आ रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि जाओ मेरी फूफी जान से जाकर कहो कि रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला किसी भी औरत को बूढ़िया होने की हालत में जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, बल्कि तमाम बूढ़ी औरतों को अल्लाह ताला जवानी अता करेगा और फिर जवान बनाकर अल्लाह ताला जन्नत में उन्हें दाखिल फरमाएगा। जन्नत में न कोई मर्द बूढ़ा होगा, न कोई औरत बूढ़ी होगी, सब बिल्कुल नौजवान होंगे और नौजवानों की नौजवानी की हालत में सब जन्नत में दाखिल होंगे। जब हज़रत सहाबा हज़रत सफ़िया के पास पहुँचे और ये कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला बुढ़ापे के साथ जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, बल्कि अल्लाह सबको जवानी अता कर देगा और फिर वो जवानी की हालत में जन्नत में जाएगी। तब जाकर ज़रा आपको सुकून मिला और तब जाकर आप खुश हुई और जो रंजीदगी थी वो आपकी ख़त्म हुई। एक और वाक़या इसी तरह का है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा तबूक के मौके पर एक छोटे से खीमे में आराम फरमा थे और वहाँ तशरीफ़ रखते थे। खीमा बहुत बड़ा नहीं, खीमा छोटा सा था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम फरमाने के लिए तैयार किया गया था। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में किसी काम से हाजिर हुए। बाहर से उन्होंने आवाज़ लगाई और ये कहा कि हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अंदर आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? मुझे कुछ काम है आपसे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंदर ही तशरीफ़ ले आओ। वो जो सहाबी थे उन्हें ज़रा सी तफरीह सूझी और उनके जहन व दिमाग में ज़रा सी मजाक की बात आई। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर क्या पूरा अंदर आ जाऊं?
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفگی کا اظہار نہیں کیا، اپنے بڑے ہونے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خاموش رہے اور مسکرائے۔ ان دونوں واقعوں میں آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش مزاجی، آپ کی ظرافت اور آپ کی تفریح کا انداز اور آپ کی شوخی کا پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی تھے، ایک انسان تھے، اور انسان بھی ایسے ملنسار تھے، تواضع پسند ضرور تھے لیکن مل جل کر رہنے والے تھے، اور اپنے دوستوں کی دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے چاہنے والوں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی ہمیشہ دلجوئی کیا کرتے تھے۔ پہلے واقعے میں دو باتیں ہمارے لیے پیغام ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جب حضرت صفیہ نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ کوئی بوڑھے جنت میں نہیں جائے گی، تو فوری طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر لیا، اس میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی۔ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس بات کو سوال کے طور پر آپ سے پوچھتی، لیکن کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جو نبی کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ بالکل صداقت ہے اور سچائی ہے، اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ اتنی سادہ تھی، اتنی بالکل سادگی تھی اور سادہ طبیعت کی مالک تھی کہ آپ کو یہ نہیں محسوس ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے واقعے میں جو صحابی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے اور آپ نے جب یہ کہا کہ اندر تشریف لے آؤ، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا پورا میں اندر آ جاؤں؟ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت صحابہ کا برتاؤ بے تکلفانہ تھا۔ ایسا نہیں کہ سامنے حضرت کرتے رہیں، سامنے تو گردنیں جھکاتے رہیں، خوشامدیں کرتے رہیں، اور پیچھے برا بھلا کہیں، پیچھے ان کے بارے میں تبصرے کریں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ حضرات صحابہ دل کے بالکل صاف تھے، بہت کم تکلف کرنے والے تھے، اور ان کے دل میں بالکل صفائی 100% تھی، ایمان اور یقین مکمل تھا۔ جیسے وہ سامنے تھے ویسے ہی پیچھے بھی تھے، ازراہ تفریح، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بات سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، اسی لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ ان دونوں واقعوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محبین، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح گزارنی چاہیے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے طبیعت کے اندر شوخی ظاہر ہونی چاہیے، کبھی کبھی ظرافت کا پتہ چلنا چاہیے، اور ہم بھی کبھی اپنے چھوٹوں سے، کبھی اپنے بڑوں سے مذاق کر لیا کریں، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک حصے پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ اگر ہمارا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کم از کم صرف اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے، اگر ہم اس طرح سے ان باتوں کو اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار کرنے اور آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے کا پورا ثواب ملے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔